जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स देखि पाथे हम अछु सी बीच रे नो भाई नो वर्तमान फ्रेंड्स देखि पाथे राति 4टा हम वर्तमान बाहर हम पूरी बाहर देखि पाथे केही नांदी गाड़ी नहीं कि हम चलू पूरी 2 जण तो देखा पूरी कौन कौन सब हो आगू कौन कौन घटी चला समुद्र को चली गाड़ी गहली हाल ना बैठे 36 किलोमीटर दूरी है 8 किलोमीटर मेरा 18 साल है
जय जगन्नाथ देखिए फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स हम मंदिर पहुंचलु बाटमंगला मंदिर। फिलॉसफी क्या है? ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लोग ऐसा विचार रखते हैं धर्म का सबसे बड़ा प्रहरी। आज सनातन धर्म पर जितने भी आघात होते हैं, चाहे वो इस्लाम के लोग करते हो, चाहे इस्लामिक करते हो, चाहे नास्तिक लोग करते हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग करते हो, वामपंथी लोग करते हो, सेकुलर लोग करते हो, सारे ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଠରନଳା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। वेलकम टू पुणे सहारा। बाइक स्टैंड कौटी आगे गाड़ी रखा आगू जाऊन बोधे बाइक जो बड़ गाड़ी जाऊनी बाइक स्टैंड ताले कौटी रथ काम कि लोक देखिए चार्टा रात आसिक भी केते लोक ये भिड़
ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଅଫର ଲାଇନ୍। फाइनाली देखी पारे आसिक आम पुरी रे पहुँची गलु। पुरी आसी पहुँची गलु। महाप्रभु मंदिर है। फ्रेंड्स मंदिर भितर आसलु देखी पारे आम हाल के अच्छे अलग प्रकार देखा अलग प्रकार लोक अच्छे मंदिर भितर जस्ट आसलु 4 घंटा पूरा लगिगला मंदिर भितर आसा ठाकुर दर्शन करने 4 घंटा लगिगला। देखा कमेंट कर फ्रेंड्स कैमेरा एका नहीं जाइलु मन से कैमेरा धरिकी फोटो मारुची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जो मैंने मो वीडियो देखुच कमेंट रे कहि दियो जय जगन्नाथ। खोला आगे अच्छी पार्किंग नहीं देखे साइड में कहीं ना रेंट ओ कि लहरी बे भाई ए ऊपर पार्किंग ऊपर है। आगे पार्किंग है पार्किंग फाइनली फ्रेंड्स देखि पाथे आमे अच्छु सी बीच रे। नो नो हेवी नो माने खरा अलका पकने बाली जो बेले ताती जी ये बाली जो बेले ताती जी आपण खाली गोड़े ठियाबे त आपण हाड़ देखा जिवो तमे आपण केमिति देखा जाउ आमे दी जणा कमेंट करी कहंतु निश्चय कमेंट करिया को भूलिबनी। आ वीडियो यदि देखुछ वीडियो को लाइक करो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो। देखि पारथवे केते जोरे आउछ लहरी केते बाट आउछ पानी देखि पारथवे।
ମନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଲା ଲହରୀ। ପାଣି ଆସିଲା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋଟା ଯାଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଆଡୁ ଆଉଛି ଅଟୋ ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ ତଳକୁ ଆଇଲା ପାଣି। ଆସିଲା। ବୋଧେ କେତେ ଜୋରରେ ଆସିଲା ପାଣି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ଓଦା ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଲହରୀ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଆଉଛି ଏଟେ ଜୋରରେ। ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଆ। ଇୟର ବଡ ଆଣିଛୁ ବା। ଇୟର ବଡ ଆଣିଛୁ ତୋରି ମୋର ହଉନି ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯାଏଁ ପାଣି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ ଟିକେ ପାଣି ଯାଉଛି। ପାଣି ମୋ ଗୋଡ ପାଖକୁ କାଇଁ ଆସୁନି ଆସିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଧଉଛି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପାରିବିନି କଣ କରିବା। ପାଣି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲି ବାଲି ସବୁ ଖସିଗଲା। କେତେ ଜୋରରେ ଆଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସବୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚେୟାର ନେଇଗଲୁ। ଗୋଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଚେୟାର। ଦି ଜଣ ତ ଗାଧେଇ ପାରିବୁନି ସେମାନେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦି ଜଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଜା। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲହରୀ ଆଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୋଟ ଗୋଟେ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି ବୋଟ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଓଟରେ ସବାରି କରୁଛନ୍ତି ଓଟରେ ସବାରି। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବାର ଅଲଗା ମଜା ଗୋଟେ ଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଭଲ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିି ଖାଇବୁ। ରାଇଡର ଆମର ଗାଡି କାଢୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ବା। ଟା ଟା କରିଦେଲୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଲୁ। କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଗାଡି ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟ୍ରାଫିକ କୋଉ ଭଳିଆ ପୁରୀରେ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଉଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ ରୁ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ଗାଡି ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଗାଡିରେ ମୋବିଲ ନାହିଁ।
फ्रेंड्स आम होटेल बसचु खाइबा। चलो देखा कौन कौन आउच खाया घाट माछ डाली सालड पापड़ आ मोर साधा बड़ी सालड डाली छतु पापड़ भात बाटे करूँ।